Good morning, hello everybody. Thanks for time. I will presentation theory biology about a segment biology and cell biology. My name is Fridolin Castro, study program professionals class A. Definition biology. Biology comes from two Greek words, namely bios, which means life, and logos, which means knowledge. The scope of this biological science is very broad, so that it can be linked in almost all other sciences. Biology is the basic science that will be useful for all aspects of our lives as human as well as other living things. Terjemahan definisi biologi. Biologi berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu bios yang memiliki arti kehidupan serta logos yang memiliki arti ilmu. Ruang lingkup serta juga cakupan ilmu biologi ini sangatlah luas sehingga bisa dikaitkan di hampir semua atau seluruh ilmu lainnya. Biologi adalah ilmu dasar yang akan berguna bagi segala aspek di dalam kehidupan kita, ialah sebagai manusia juga makhluk hidup lainnya. Biological characteristic atau ciri-ciri biologi. The characteristic of this biology include the following. Object of study, have a method, universal, systematic in nature. The result of the study are objective. Biology is analytical and also usual logical thinking. Terjemahannya, adapun ciri-ciri dari biologi ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, objek kajian. Yang kedua, memiliki metode. Yang ketiga, bersifat universal. Yang keempat, bersifat sistematis. Yang kelima, hasil kajian bersifat objek. Dan yang keenam, ilmu biologi bersifat analitis dan juga menggunakan cara berpikir logis. Biological function and benefits atau fungsi dan manfaat biologi. Below will be explained about the function and benefits of biology. As for the function and benefits of this biology, including the following. 1. Biologists as a pursuit science. 2. This biological science can be used in or almost all fields. 3. This biological science provides knowledge, experience, and also becomes great. Terjemahan. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai fungsi dan manfaat biologi. Adapun fungsi dan manfaat dari biologi ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ilmu biologi sebagai ilmu pengetahuan murni. Yang kedua, ilmu biologi ini dapat dipakai dalam atau hampir semua bidang. Yang ketiga, ilmu biologi ini memberikan pengetahuan, pengalaman, serta juga menjadi pedoman. Definition of cell biology. Cell biology are also called cytology from the Greek kytos, container, is the study of cell, branch of biology. These that are studied and cell biology include the physiological properties of cell, such as the structure and organelles found in cell, the environment and between cell, the cell life, cell division, and cell function, to cell death. Terjemahan definition biologi sel. Biologi sel atau juga disebut sitologi dari bahasa Yunani, rikos
yang artinya wadah, adalah ilmu yang mempelajari sel, salah satu dari cabang-cabang biologi. Hal yang dipelajari dalam biologi sel mencakup sifat-sifat fisiologi sel seperti struktur dan organel yang terdapat di dalam sel, lingkungan dan anteraksi sel, daur hidup sel, pembelahan sel dan fungsi sel atau fisiologi hingga kematian sel. Processes in cell biology edit protein movement. Proteins are synthesized by ribosome in the cytoplasm. This process is also known as protein translation or protein biosynthesis. Several types of proteins for expel proteins that will be attached to the cell membrane or membrane proteins are transported to the endoplasma reticulum or R during the synthesis process and then further process in the Golgi apparatus. From the Golgi apparatus, membrane proteins can move to the plasma membrane or cell membrane to order subcellular compartments, or they can be secreted out the cell. The endoplasma reticulum can be thought of as compartment for membrane protein synthesis, while the Golgi apparatus can be thought of as though contained in the air, and Golgi bodies are associated with other proteins but are still present in their respective compartments. Other proteins flow through the air and Golgi apparatus to the plasma membrane. From the plasma membrane, the protein is then finally broken down in the lysosome intracellular compartment into the amino acid that completes it. Terjemahan: proses-proses dalam biologi sel, pergerakan protein. Protein disintesis oleh ribosom di dalam sitoplasma. Proses tersebut juga dikenal sebagai translasi protein atau biosintesis protein. Beberapa jenis protein, misalnya protein yang akan digabungkan kepada membran sel atau protein membran, ditransport ke retikulum endoplasma atau RE selama proses sintesnya dan kemudian diproses lebih lanjut di badan Golgi. Dari badan Golgi, protein membran dapat bergerak ke membran plasma atau membran sel, ke kompartemen subseluler lainnya, atau dapat pula disekresi ke luar sel. Retikulum endoplasma dapat dianggap sebagai kompartemen sistem sintesis protein membran, sedangkan badan Golgi dapat dianggap sebagai kompartemen tempat proses protein membran. Terdapat aliran protein semi-konstan melalui kompartemen tersebut. Protein yang terdapat pada RE dan badan Golgi berorganisasi dengan protein-protein lain, namun tetap terdapat pada kompartemennya masing-masing. Protein-protein lain mengalir melalui RE dan badan Golgi ke membran plasma. Dari membran plasma, protein kemudian pada akhirnya diuraikan kembali dalam kompartemen intraseluler lisosom menjadi asam amino penyusunnya.